Hi guys, welcome to another video guys. For today video guys, dito kami ngayon sa strawberry farm. Ito po ngayon guys, nakanguha kami ng strawberry farm guys. Yan po siya guys. Yan. Yan, open sila. Yan po. Bali isang ganito guys, 30 real guys. Bali po kayo na magpupuno, kayo na mamimitas guys dito. Ayan guys, dito kami. Yan. Ito yung strawberry farm, harap likod po yan. Nakikita nyo po harap likod. Yan. Yan mga strawberry. Yan. Ayan guys, so mga strawberry yan guys. Yan guys, strawberry farm. Yan guys, oh. Yan guys. Yan. Yan yung mga strawberry nila guys. 30 real guys, kayo na po pipitas, mamimili para magpa-farm na lang kayo dito guys. Yan. 30 real po guys. Yan po guys. Yan. Yan guys, eh. Yan, ganyang kalawak. Marami na rin katao-tao dito. Yan. Marami na rin katao-tao guys. Yan. Yan guys. Punta lang kayo dito guys. Yan. Ayan guys. Strawberry farm. Yan. Yan, marami sila. Aray ko. Yung mga kasabahan ko guys. Yan o. Yan, pag gusto nyo po, or ano na kayo, ayan o, single. Single na single yan. Mabahay na yan. Video lang ba? Okay na. Okay na? Pati na yan? Yan guys. Okay guys. For today's video guys. And ganito na lang po guys. Thank you.